कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार आज्ञा भूली गले के मुई से विश्वजीत आपण मान के मुई स्वागत करूचे मोर छुटिया मिनी ब्लॉग के। तो मोर वीडियो मने जदि भल लागसी आपण माने लाइक शेयर कमेंट करबे और सब्सक्राइब करबाटा नहीं भूलबे। तो जिमा चलो आज देखमा आमर गाँव सौंदर्य आउ आमर गाँव रे जगन्नाथ मंदिर रे चारिपहरी चलचे। तो बहुत बढ़िया भगवान को नाम एक सारी दुनिया रे बाकी सब मीचे। तो बहुत सुंदर लगवा जिमा देखमा से आमर गाँव बुद्धिजीवी माने से जिनिसटा के आयोजन करिछन बहुत सुंदर। प्रति मास रे थरे होचे ई जिनिसटा बहुत बड़ जिनिस। एते लोग के नहीं कर गुटे आजिकाली बहुत बिजी शेड्यूल रे लोग मान चलले ना तो भगवान नाम के छाड़ी आनुछन। तो से जगह रे आमर फुंडा गाँव बुद्धिजीवी माने ई चारिपहर मास के थरे आयोजन करी करी बहुत आनंदित रे रहुचन। आउ विश्व शांति आउ गाँ शांति पाई से माने केंता कर आके गाँ बढ़वा से हिसाब रे से माने आके धरी कर चलीचन। तो समस्ते जुड़ी हन जाके भी श्रद्धा अच्छे भगवान कर ऊपरे से मने आसी आम जगन्नाथ मंदिर ठारे चारिप्रहर रे जुड़बे। तो मुई डीएम करदेमी आउ केन केन दिन हेसी मुई आगरू 2 दिन आगरू आपण मान के डीएम करदेमी जाके भी भल लागबा से माने आसबे आउ ना परायणटा सुनबे। तो नमस्कार जय जगन्नाथ। तो चलो देखमा आज मुई चारिपहर रे किछि मुहूर्त बितामा टिके देखमा केंता लागबा चलो। तो गाइज मुईटा पलई छे हमर गा जगन्नाथ मंदिर एटा देखि दियो जगन्नाथ मंदिर केते बढ़िया आगरो भी तुमके बहुत तोर देखै छे आउ बहुत बढ़िया लागसी। तो चारपहर जेंटा होउछे हमर मंडप रे एटा होउछे से हमर मंडप चारपहर होउछे। चलो एटा मुई तुमके बाहर व्यू देखौ छे एटा मुई भीतर के पसले तुमके भीतर व्यू सब देखाबी देखो केते बढ़िया लागबा। तो आमर गाँ कुंडारे देखी दियो इटा जेनटा अच्छे भागवत टुंगी जेनटा कि ज्ञान शास्त्र कथा इ भितरे कहा जाइसी। आरो इटा होचे आमर गोदाम गुटे इटा देखी दियो केते बढ़िया होइछे सेड रे बहुत बढ़िया सजा होइछे। इटा होचे आमर जगन्नाथ मंदिर देखी दियो केडे सुंदर केते। तो चलो भितरे पसमा देखमा आज चारपहर आमर गाँव रे सबू प्रति मास रे चारपहर होउछे। तो बहुत सुंदर लागसी। तो बहुत गाँव रु एबे लोग माने जोड़ी होचन जेंटा कि पाखर पाखर गाँव माने बहुत गुडा गाँव जोड़ी होचन। इटा स्टील रेलिंग गुटे लागि छे इटा होचे गाँव मंदिर रो व्यू टिके भी देखि दियो। तो चलो मंडप आरे टिके जिमा गोलमा तुमके देखाबी हमर मंदिर रो भीतर केंता लागसी। तो चारपहर इटा जे भी जेन भक्त मान के भल लागसी से माने आसी करे हमर ई जगह रे टिके समस्त बुली आसबे। रंजन दास भल लागला तांकर आउ मानव नेता कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ଅଜନ୍ତା କଲାଗୁଡ଼ାର ସେ ଗାୟକ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆଜି ନାମଟା ଧରିଛୁ। ତ ଆମ ପରାୟଣ ଆଜି ଚେୟାର ପୋର ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ହରେ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଉଛି ଯାହାକି ଯଦି ଭଲ ଲାଗବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ହରେ ଏଠାରେ join କୃଷ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା ସମସ୍ତେ ବି ଆସୁଛନ୍ ସବେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏକା ସାର୍ ବାକି ସବୁ ହରେ ରାମ ଆପଣମାନକେ ଏ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ମୁଇଁ ଚାଲ ଦେଖାବି ତମମାନକେ ଆଉ ଆମର ମନ୍ଦିରର କିଛି ଭିତର କିଛି ଦେଖାବି। কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ଆଜି ପୁଣା ଗାଁରେ ଚାର ପହର ହଉଛେ। ତ ସେ ଚାର ପହରରେ କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାହଉଛେ ଭଗବାନର ନାମ ପରାୟଣ କରା ହଉଛେ ତ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଚାଲ ପଚରାମା ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ସାଇଡରୁ କିଛି ଦୁଇ ପଦ କହିବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ପଚରାମା ଚାଲ। ମୋର ବୟସ 78 ବର୍ଷ। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମର ଖଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ମାସିକ ପ୍ରହରୀଟା ଆୟୋଜନ କରାକରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଛି। ଏ ପ୍ରହରଟା ଖଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କୁଞ୍ଜଗର ଭିତରେ ଏଟା କରାଯାଉଛି। ଏଟା ଗାଁର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜାଗା ଏନେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଚାଲୁଛି। ଏଟା ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ତଥା ଆମର ଆଗ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ହରିନାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରୁ ଏଟା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେନ୍ ମାସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକାଦଶୀ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ତିଆରି କରିବା ଦିନରେ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସକାଳ 6 ବଜାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିନାମ ଗୁଣାନୁବାଦ ହେଉଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଆସିକରି ବି ହରିନାମ ବ୍ରତ ପାନ କରୁଛନ୍, ଶୁଣୁଛନ୍, କରୁଛନ୍, ବସୁଛନ୍ ଏବଂ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହର ଲାଗି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ବି ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇପାରୁଛନ୍। ଆରୁ ଏଭଳିଆ ଚାଲିଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆରୁ ଖଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ପୂର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅଛେ। ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରର ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଏ ଖଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଚାର ପହରଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଏକା ହେଉଛି। ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଲାଗି ଭଗବାନ ଠାରେ ଆମେ ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ।